हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पॉजिटिव अंटवर्ड ऑफ गाविन। आपके सामने ब्रीफ लेकर आई हूँ, ठीक है। लेटर जो स्वाई के हैं वो मैं आपके सामने पेज लेकर आई हूँ आज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें वीवर्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नुमा आइंस है, वाल्टा Schmidt feiert seinen 60. Geburtstag. Sie sind auch eingeladen, schreiben Sie. वाल्टा श्मिट एक बंदे का नाम है, ठीक है। उसकी 60 साला गेबुर्स्टाग है, यानी कि पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, ठीक है। और उसने आपको दावत दी थी, ठीक है। शगाइबन से लिखें आप। ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स। क्या लिखना है? नंबर 1 पे जी डंकन फ़्यादी einladung, आप शुक्रिया अदा करें उसकी दावत का। जी कॉमन गैरन, आप खुशी से आएंगे, आप ये बताएं, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट है इरे फ्राउ इरे मन kommt auch, कि आप अगर औरत है तो आप अपने हस्बैंड को भी लेकर आएंगी, ठीक है, वो भी आएंगे। या फिर अगर आप कोई मर्द है तो आप अपनी वाइफ को भी लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं लेकर आएंगे तो आप फैंटाजी बनाएं, यानी कि अपने माइंड में इमेजिनेशन करें, ठीक है, इमेज बनाएं। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है जी फ्रॉइंसिश नाइस टू मीट, ठीक है, यानी कि खुशी का इजहार करना है आपने, ठीक है। नंबर 2 ब्रीफ है जी बिकॉमन आइने einladung, आपके पास आई है एक दावत, ठीक है, दावतनामा, एक इनविटेशन कार्ड आया है। ihre Firma feiert am 17. Dezember ein Betriebsfest, कि आपकी जो फिरमा है, ठीक है, कंपनी है, वो 17 दिसंबर को एक बिटगी फेस्ट जो है वो कर रही है, ठीक है। फायर यानी कि करेगी, पार्टी करेगी एक, ठीक है, मनाएगी वो। तो बिटगी फेस्ट होता है वीवर्स, जो सारे कोलीग्स वगैरह जिसके बीच में होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। अच्छा, आगे है फ्राउ गाबिल ऑर्गेनाइजियर्ड दी फाया। फ्राउ गाबिल एक नाम है, ठीक है, औरत का, वो ऑर्गेनाइज करेगी इस पार्टी को। आगे क्या है? एस गिफ्ट आइन गोवोसेस आबिडेसन, उसमें एक बड़ा शाम का खाना दिया जाएगा। und ein कंसर्ट, और एक कंसर्ट होगा। jeder soll ein kleines Geschenk für einen Kollegen mitbringen, और हर किसी को चाहिए एक छोटा सा तोहफा जो है वो कोलीगन जो है वो चाहिए कि उनको वो साथ लेकर आएँ, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है, 4 पॉइंट इसमें भी दिए गए हैं। नंबर 1 में है जी डंकिन फ़्यादी einladung, आप शुक्रिया अदा करें दावत का। जी कॉमन गैरन, आप खुशी से आएंगे, ये आपने बताना है। जी ब्रिंगन auch ein Geschenk mit, और आप जो है वो तोहफा लेकर आएंगे साथ, ठीक है। और एक तोहफा लाएंगे और आपने वही जी फ्रॉइन सिश यानी कि खुशी का इजहार करना है, ठीक है। आगे नंबर 2 है। नीचे नंबर्स के एक्चुअली थोड़ी चेंजिंग है, लेकिन ये नंबर 3 है, ठीक है। आगे डियर किंडरगार्टन मार्क्ट ein Sommerfest, किंडरगार्टन जो है उसमें एक जोमा फेस्ट है, गर्मियों का फेस्ट है। ये Kind bringt einen Brief mit, आपका बच्चा एक लेटर साथ लाता है। इन dem die Eltern gefragt werden, उसमें वालदैन से सवाल किया जाता है कि अब sie mithelfen können, कि वो क्या मदद कर सकती हैं। फ्राउ एप्स्टाइन ऑर्गेनाइजियर 10 पार्टी, फ्राउ एप्स्टाइन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है इस फेस्ट को, ठीक है, 10 फेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके 3 पॉइंट्स है। जी können am Nachmittag mithelfen aber nur 2 Stunden, आपने ब्रीफ में लेटर में लिखना है कि आप नाखमिठाग को जो है वो मदद कर सकती हैं, और लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। यह आपने वजाहत से लिखना है। बस मित ब्रिंगन, आपने बताना है कि आप क्या साथ ला सकती हैं। और 3 पॉइंट है नंबर 3 वी लांगे डाउट 10 फेस्ट, कितने देर का फेस्ट है, कितनी टाइम का, ठीक है। और एल्टरे टॉक्टर मित ब्रिंगन,
اور آپ چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لانا ایلٹھا کے ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے، ساتھ لانا، تو کیا آپ لا سکتے ہیں یا نہیں، اس طرح آپ نے کویسچن کرنا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ آگے بریف نمبر 4، یہ شیف والٹا زانڈ فراگڈ، آپ کے شیف والٹا نے سوال کیا تھا، اوب زی ام زامسٹاگ اوبرسٹونڈن ماخن کیونن، یعنی کہ آپ کے جو شیف والٹا ہے انہوں نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، فراگڈ سوال کیا تھا یا کیا ہے کہ اوب زی ام زامسٹاگ اوبرسٹونڈن ماخن کیونن، کہ آپ ایکسٹرا ٹائم زامسٹاگ یعنی کہ ہفتے کو ایکسٹرا ٹائم کام کر سکتے ہیں، ein wichtiger Auftrag muss fertig werden، ایک اہم کام مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک اہم کام ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ Sie arbeiten normalerweise nur Montag und Freitags، Montags und Freitags، آپ جو ہے وہ کام کرتی ہیں عام دنوں میں سوموار سے جمعے تک۔ In ihrem Arbeitsvertrag sind Überstunden nicht vorgesehen، آپ کام کا معاہدہ یعنی کہ اربائٹس فرتراگ اور جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں رکھتے یا زیادہ ٹائم نہیں فراہم کرتے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زی کیونن ام زامسٹاگ اربائٹن، آپ بتائیں کہ جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں زامسٹاگ کو، اور آگے نمبر 2 پوائنٹ ہے نوا بیس فنسن ہوا، صرف 15 یعنی کہ 3 بجے تک، ٹھیک ہے، اور بسالٹ یعنی کہ کتنی تنخواہ ہے، کتنا وہ دیں گے، پیمنٹ کتنی کریں گے ہر گھنٹے پر، اوڈا einen anderen Tag frei bekommen، یا پھر آپ کسی اور دن جو ہے وہ فری یعنی کہ آپ کو کوئی اور دن مل رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں۔ ون مورگنز انفانگن، کب آپ صبح شروع کر سکتے ہیں، یعنی کہ کرنا آپ نے کب آپ نے صبح شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو 4 بریف بتائے ہیں آسوائے کے، یہی بیانس میں بھی آتے ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی آپ کو تو میرے چینل کو لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، بیش بیٹر ویورز، آف ویڈیوز اینڈ چاؤ چاؤ۔